Eto na, ang iniintay na Obsidian Flames at Lost Origin. Kita nyo naman, napakaganda ng chase card. Obsidian Flames muna para sa Charizard. Game. Psychic Energy. Rockruff. Uod. Shackle. Pwede ba maging uod dyan? O pagong? B-Sharp. Lycanroc. Probopass. Linoon. Thunderous Reverse. Up. Phantom Reverse. Togekiss Hollow. Wala. Malat. Puro holo. Eto na. May pag-asa pa tayo sa Lost Origin. Magpapakita na ba si Giratina? Medyo duda ako dun sa seal na yun ah. White code card. 4 cards from the back. Game. Electric. Swanna. Gloom. Mienfoo. Litwick. Snover. Rhyhorn. Apom. Ito na. Hop. Finian Reverse. Last one. Pidgeot V. Wala. Wala tayong Giratina ngayon. Pero syempre, like the video.